हेलो सर। अच्छा था। ଆଜ୍ଞା कहले रेस्पॉन्ड करे ना मुझे जानिबि केमति नेटवर्क प्रोब्लेम थियो मुझे जानि परिबेनि मु एडे पढाई चलथि बुझले। तो काली हमें देखुथले एजेंसी कौन। तो एजेंसी रे हमें देखिले कौन ना दिस इज ए third party agreement, kind of a third party agreement where there is a principal, there is an agent, then there is another person. ए लोकोटा वर्तमान ताको थर्ड पार्टी कुहा होची बट जेतेबेले कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन होची एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट पार्टी, दिस इज द फर्स्ट पार्टी, दिस इज द सेकंड पार्टी। हमें एजेंसी भितरे देखिले दिस पर्सन इज द थर्ड पार्टी बिकॉज प्रथमे प्रिंसिपल आ एजेंट भितरे गोटे कॉन्ट्रैक्ट अछि बुझिलो। प्रिंसिपल और एजेंट भितरे कौन कॉन्ट्रैक्ट अछि ना टू provide any kind of service or to do some kind of job whatever सेटा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऊपर डिपेंड करे। सबठू बेस्ट एग्जांपल तार थिला एलआईसी एजेंट जोटा मु बुझेली। तो से एलआईसी एजेंट माने जो माने आसी कि तुमको हमको इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करचंती एलआईसी रो से माने एलआईसी तो प्रथमे किछि गोटे कॉन्ट्रैक्ट करिथिबे ना नल बिना कॉन्ट्रैक्ट केनती आसे। तो से माने एलआईसी संगे जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट करिथांती सेही कॉन्ट्रैक्ट रे देन तापरे ए जो गोटे लोकटा आसे दिस पर्सन इज द थर्ड पार्टी हियर बुझला। ये जो थर्ड पार्टी सेतेबेले हो बट आफ्टर a contract has been formed between the third party and the principal, this party is no longer known as third party but this party will be the second party and जे principal रोची से first party हे जो हैला। आमु खाली प्रथमे बुझार अछि जेतले एजेंसी रहूची एजेंसी जो जिनसटा बुझिला गोटे प्रिंसिपल रहला सी गोटे एजेंट थ्रू रे गोटे आ गोटे लोक संगे कॉन्ट्रैक्ट करूची आ गोटे पर्सन संगे कॉन्ट्रैक्ट करूची सेतेबेले सेटा थर्ड पार्टी होची कारण प्रिंसिपल लो प्रथमे एजेंट संगे रे गोटे कॉन्ट्रैक्ट रहूची प्रिंसिपल लो डायरेक्ट थर्ड पार्टी संगे रहूनी। एलआईसी जोटा एलआईसी डज नॉट नो अस आमे एलआईसी पाखु को आइदर आमे डायरेक्ट अप्रोच करि परिबा दैट्स वन थिंग बट जदी आमे किछि जाननो इंश्योरेंस इंश्योरेंस विषय किछि जानिनु गोटे लोकटे आसिके आमु सब इंश्योरेंस इंश्योरेंस बुझेला सीए से इंश्योरेंस बुझे कि हमको साइन फाइन सब डॉक्यूमेंट करेगी ना देन से लोकटा जदी एलआईसी रे एजेंट हेथिबो सेते बेल फॉर दैट मोमेंट ओनली माने जे पर्यंत कॉन्ट्रैक्ट साइन हेनी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जे पर्यंत साइन करनी until that moment that person will be known as third party but as soon as the person signs the contract third party signs the contract सेतेबेले कोन ना ये सेकंड पार्टी हे जो ये फर्स्ट पार्टी हे जो सेतेबेले आ गोटे नुवा कॉन्ट्रैक्ट आस्थि सेतेबेले से सेकंड पार्टी और प्रिंसिपल जे थिबा से फर्स्ट पार्टी हे जो बुझिला। ଆଜ୍ଞା ओके देन होचे हमें देखिबा who can be a principal who can be a principal ହେଲା लॉ रे
किछटा गोटे इजियर अंडरस्टैंडिंग पे किछि टाइप रो ट्रांजैक्शन को डिफाइन करिया किछटा ना तांको असाइन कराई छै जेमती तुम कहूतली मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप वर्तमान मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप माने एया नुहे तमे जो इन नॉर्मल भाव सर्वेंट माने गोटे एमती लोकटे थिबो से नईकी छिड़ा होथो हाथ धरिकी हाँ आज्ञा करथबो नॉट दैट लॉ रे मास्टर सर्वेंट माने जे गोटे लोकटे गोटे काइंड ऑफ एम्प्लॉय करूचे आ गोटे लोक को तारा काम करियाकू बा गोटे लोकटे आउ गोटे लोकर बिहाफ रे जदि काम करूचे सेटा होचे मास्टर सर्वेंट रिलेशन दैट मीन्स लेट्स से आई एम I am employing you temporary basis. I am employing you on a temporary basis that you go to your college and you teach on behalf of me, or you go to some XYZ college, you teach on behalf of me. ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ତମକୁ ଯାଇ ପଠେଇଲି ତମେ ସେ କଲେଜକୁ ଗଲ ସେଠି ତମେ ଟିଚିଂ କଲ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଉ କିଛି ପ୍ରକାର କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ପଠଉଛି ମୁଁ ଥରେ ଲେଟ୍ସ ସେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଘର କାମ କରିବା ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୁଁ ତମେ ହଉଛ କଣ ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ଥାନ୍ତି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି ତାପରେ ସବୁ ଲେବର ମାନେ କେତେ ସବୁ ଥାନ୍ତି ସେ ଲେଟ୍ସ ସେ ୟୁଆର ଏ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ପଠେଇଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଘର ଯାଇକି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ତ ତମେ पर ସେ କଣ ମତେ ଏମିତି ତମେ ମୋ ଚାକର ପରିକା ଯୋଉଟା ଆମ ଲିଟରାଲ ସେନ୍ସରେ ଆମେ ବୁଝୁ ଗୋଟେ ଚାକର ମାନେ ସେୟା ନୁହନ୍ତି ଯୋଉ ଯେ ଖାଲି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ହଁ ଆଜ୍ଞା କରୁଥିବ ଖରାପ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବ ଧୂଳିମଳି ହେଇଥିବ ଦେହ ସେମିତି ମାନେ ଖାଲି ଚାକର ନୁହନ୍ତି ଏମିତି ବି ରିଲେସନରେ ରିଗାର୍ଡଲେସ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ୟୋର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟସ୍ ଦ ରିଲେସନ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମାଷ୍ଟର ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟେନାଣ୍ଟ ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଏଇଟା ଭଡ଼ା ଯୋଉଠି ଘର ଭଡ଼ା ଯୋଉଠି ଲାଗେ ସେଠି ସେ ଘରର ଓନର ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ କୁହାଯାଏ ଯେ ଘର ଭଡ଼ାରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟେନାଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଲିଜ୍ ଲିଜ୍ରେ ଯେ ଘରର ଓନର ରହିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ when I am the owner of my house, I will be known as the owner of the property. Okay. But if I let my house to someone else, then in that transaction only, I'll be known as landlord. Landlord ମାନେ ବୁଝଛ ମାନେ ଗୋଟେ ଲର୍ଡ ୱାର୍ଡଟା ତ ତମେ ଜାଣିଛ ଲର୍ଡ ୱାର୍ଡଟା ହିଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପାର୍ଲାନ୍ସରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁନି ଲର୍ଡ ମାନେ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଗଡକୁ ଭାବୁ ଯେମିତି କୋର୍ଟରେ ବି ସେମିତି ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମାଇ ଲର୍ଡ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା ବ୍ରିଟିଶ ଟାଇମରୁ ରହି ଆସିଛି ସେଟା ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲାଣି ଇନ୍ ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍ ଜଜେସ୍ ଆର୍ ସେଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଜ୍ ମାଇ ଲର୍ଡ ବଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଜ୍ ସେଲ୍ସ ଓନ୍ଲି ସେତିକି ବି କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଟାଇମରେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜଜେସ୍ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହାଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମାନେ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳୁ ଏଇ ଟର୍ମଟା ଚାଲି ଆସୁଛି ଓକେ ତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘରର ରିଲେସନରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ନର୍ମାଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ କାହିଁ କୁହାଯିବ ତାର ଅରିଜିନ ବି ସେମିତି ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉଟା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ କଣ ନା ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ 1800 1700 1600 ଏଇ ଟାଇମରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ବି ଯାହା ଘର ଥିଲା ଘରଗୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର କାହାର ପ୍ରାୟ ନଥିଲା ଯାହାର ବି ଘର ଥାଏ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟାନିସନ୍ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ମୁଭି ଫୁଭିରେ ମେ ବି ଦେଖିଥିବ ଯୋଉ ଘରଗୁରା ଏବେ ଆଜିକାଲି ମାନେ 100 କୋଟି 200 କୋଟି ଏମିତି ସବୁ ରେଟ୍ ସବୁ ମାନେ ଏମିତି ହେଇଥିବ ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ସେ ଘରଗୁରା ନର୍ମାଲ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଗୁରା ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରା ଟାଇପ୍ର ଘର ହେଇଥିଲା ତ ସେଇ ଘରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ ଯଦି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଭଡ଼ା ଦଉଥିଲେ ଯୋଉ ଲୋକର ଏଇ ଘରଟା ଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ଥିଲା ଯୋଉ ମାନେ ଏଡେ ବଡ଼ ଘର ଯାହାର ଅଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଟର୍ମଟା ରହିଆସିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଟର୍ମଟା ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି ତ ଲିଗାଲ ଟର୍ମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୟୁଜ୍ ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଘର ବି ଭଡ଼ା ଦେଲେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ 1 BHK ଘର ବି ତମେ ଯଦି ଭଡ଼ା ଦଉଛ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ବଟ୍ ତମେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଲୋକ ନୁହେଁ ଯେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଲର୍ଡ ପରିକା ଆଡ୍ରେସ୍ କରାଯିବ ବୁଝଛ ଜଷ୍ଟ ସେଇ ଏନିୱେ ତ ସେମିତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନେ ଆମେ ୟୁଜୁଆଲି ବାଇ ଦ ୱାର୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ वी अंडरस्टैंड ଗୋଟେ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇଜଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଆମେ ସେଟା ଆମର ସ୍କୁଲରେ ତମେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ଥିଲେ ବଡ଼ ଗୁରୁଜୀ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ
बट इंग्लिश रे ताको प्रिंसिपल कहा जाए। तो से प्रिंसिपल जिनसटा एमती लॉ रे बा एमती केसटा जो तुम नार सब एग्जांपल देली लॉ रे ये सब जिनस गोटे नोमेनक्लेचर कराई फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शंस हैला। तो एजेंसी रे सेमती हैला ये जो पार्टीटा एजेंसी रे मेन पार्टी थाए बड़ पार्टी थाए दैट पार्टी इज नोन एज प्रिंसिपल। सेमती मॉर्गेज ट्रांजैक्शन गोटे अच्छी मॉर्गेज ट्रांजैक्शन रे जे मॉर्गेज करे माने घर जे बंधा पकाए जागा जे बंधा पकाए दैट पर्सन इज नोन एज मॉर्गेजर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रे पड़िबो जहाँ पाखे बंधा पकाए दैट पर्सन इज नोन एज मॉर्गेजी। सेमती सेल ट्रांजैक्शन रे सिंपल सेलर सेली जे बिक्री करे से सेलर जे निए सॉरी बायर बायर सेली कहनी बायर बायर जे बिक्री करे से सेलर जे किने से बायर। तो एमती नोमेनक्लेचर सब लॉ रे कराई छे। तो एमती हैला एजेंसी रे जे अच्छंती मेन तांको प्रिंसिपल कहा जाए। सेमती तुम कहली जेतेले अलगा टाइप रो गोटे ट्रांजैक्शन पड़िबो जेटी मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप पड़िबो टॉट रे जोटा अछि सेतरे पड़ला परे गौ लोक को कोन पाई मास्टर कहा जिवो मु कहली सेमती नॉट इन एवरी केसेस की से मास्टर ता जी ये सर्वेंट को पूरा माने सर्वेंट ता पाखरे जाई खाली हाथ जोड़ी की हो तो नॉट इन एवरी केसेस सेमती होइनी बट खाली लॉ रे ट्रांजैक्शन बुझिया को इजी होबा को गोटे दिया ओके। तो हु कैन बी ए प्रिंसिपल प्रिंसिपल कौन ना जी है दैट पर्सन शुड बी मेजर एंड ऑफ साउंड माइंड है। दीज आर दी ओनली टू रिक्वायरमेंट्स मेजर हो तमें अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट से पर्सन टा मेजर हो मेजोरिटी एज केते कहले इसा 18. केते हाँ 18 जाना जे 18 years टा we know it's a universal thing but let's say tomorrow the majority act will be amended and the new majority will be defined as 16 years तमें सेतल जानिबे जे मेजर माने 16 years वर्तमान जदि 18 वर्ष नहेले यू कैन नॉट बी ए प्रिंसिपल जदि काली इंडियन मेजोरिटी एक्ट अमेंडमेंट है कि 18 16 से माने कर देते तमें एठी भाबुथबे जे एठी मेजर माने 18 वर्ष बट सेतले सब आंसर चेंज हो जिवो सेतले कोन ना मेजोरिटी माने 16 इयर्स तुमको बुझिया को पड़िबो ओके। तो जोठी जोठी मेजर डिफाइन है तमें जानिबा अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट गोटे अछि जनरल क्लॉजेस एक्ट सुनछ एटा Nice. ओके। तो सुनिबो लॉरियन पढ़ाला बेले सुनिबो जनरल क्लॉजेस एक्ट गोटे अछि सेतरे कोन ना जनरल क्लॉजेस एक्ट बहुत गुडे लॉ रे सब जगह सब जिनस डिफाइन कराई जेंति एठी मेजर बोली डिफाइन कराई जे व्हाट इज दी माने काहा को मेजर कहा जिवो तो जोठी एमटी जिनस डिफाइन कराई यू रेफर टू जनरल क्लॉजेस एक्ट सेठी मेजर रे माने कोन लिखा है यू विल अंडरस्टैंड कि मेजर माने या जोठी प्रॉपर डिफाइन हे थिबो जे मेजर माने 18 वर्ष तमें सेही एक्ट अनुसार एटा 18 वर्ष धरियो ओके। बट जो डिफाइन है ही नहीं तमें सेटा जनरल क्लॉजेस एक्ट रे देखियो जनरल क्लॉजेस एक्ट रे जहाँ डिफाइन होइछि सेटिक तुम देखियो अवश्य माने इंडियन मेजोरिटी एक्ट गोटे अलग अच्छी किंतु कहूछि इंडियन मेजोरिटी एक्ट अनुसार मेजर होछि 18 वर्ष बट जो अन्य एमती किसी गोटे एम्बिगियस टर्म थिबो साउंड माइंड माने कौन साउंड माइंड माने बुझिबो कौन तुम साउंड माइंड काहाकू कुहा जाय से जिनसटा तो ये डिफाइन ही नथिबो ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाला मे भी डिफाइन नथिबो मु कहूछि बट जदि डिफाइन हैनी तमे जीवो से जनरल क्लॉजेस एक्ट देखियो मोस्ट प्रोबेबली थिबो जदि नथिबो ताले आउ को लॉ रे कोठी को डेफिनेशन अछि जेंति तमे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ला बेले कोन ना गोटे स्टैंडिंग टिम्बर कहि गोटे जिनसटा अछि स्टैंडिंग टिम्बर काकू कहा जाय तो सेठी कोन ना गोटे डेफिनेशन अछि स्टैंडिंग टिम्बर रो एटा होछि डेफिनेशन तापरे पुणी गोटे जनरल क्लॉजेस एक्ट अछि सेठी भी स्टैंडिंग टिम्बर रो डेफिनेशन अछि सेठी आउ केस्टा जिनस माने ऐड करके कही एमती तो एमती जनरल क्लॉजेस एक्ट बेले बेले तुम लॉ पढ़ला बेले शुणव जदि हम केवे जनरल क्लॉजेस एक्ट आड़े देखियो कौन कौन डेफिनेशन अच्छे माने एमती तो थरे आड़ेला बेले तुम कौन ओवरवेलमिंग लगे एत गोटे डेफिनेशन देथिबो बट जोठी माने कौन ना तुमरो जदि एग्जाम रे आंसर लिखला बेले तुम यदि जनरल क्लॉजेस एक्ट डेफिनेशन टा भी लिखिबो सेटा गोटे प्लस पॉइंट टाइप हम ओके।
ତମେ ମାନେ ଯାହା ବହିର ଡେଫିନେସନ ଦେଇଛି, ଯୋଉ ବହିର ଲେଖୁଛ ସେଇ ବହିର ଡେଫିନେସନ ଲେଖୁଛ ଯଦି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିକି ବି ଜେନେରାଲ କ୍ଲାସିଫାୟାର ତାର ଡେଫିନେସନ ଅଛି ସେଟା ଲେଖିଦବ, ଏକ୍ସାମିନର ଯିଏ ଦେଖୁଥିବେ, ଖାତା ଯିଏ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ବି ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇପାରନ୍ତି। ଓକେ ଓକେ, ତ କିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହବ ନା, he must be a major and he must be a sound mind. ବର୍ତ୍ତମାନ who can be an agent? ଏଜେଣ୍ଟର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏନି person, any person ମାନେ so minor or unsound mind ବି ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ଓକେ, ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଏ ମେଜର, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଏ ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ, ବଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏନି ପର୍ସନ, ସେ ମାଇନର ହେଇଥାଉ, ସେ ଅନସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ବି ହେଇଥାଉ, ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁ ହେଉଛି? କାରଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ତୁମକୁ ମେଜର 18 ବର୍ଷ ହେବାର ଅଧିକା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ବଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟଟା କିଏ ବି ହେଲେ କାହିଁ ଚଳିବ? କାହିଁକି ନା the main contract is not between the principal and the agent. The main contract is between the principal and the third party. ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଥର୍ଡ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଏଣ୍ଟର କରିବ, ପୁଣି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାହା ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଛେ ସେକ୍ସନ କେତେ 9 ପିଲା କଥା ନା କ'ଣ? ନାଇଁ 9 figure who are competent to contract. ତ ସେ who are competent to contract ରେ ଯାହା कंडीशन अच्छी सही कंडीशन गुरा ए थर्ड पार्टी को पुणी अप्लाई करिवो। किए रहला ना एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट एंड who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. Section 11 ର कंडीशन पुणी ଆସିଯିବ। ବୁଝିଲ? थर्ड पार्टी को सेक्शन 11 ର कंडीशन पुणी अप्लाई करिवो। So principal hella major and sound mind. Third party भी जे contract करूची because the main contract is between the third party and the principal. So principal संगे जेतल third party contract करूची ताको पुनी section 11 लागिबो। तमने by default he should be major and by default he should be sound mind and he should not be disqualified from disqualified from not contracting under any of the provisions of the contract act. से जिनसा हेतुआ दरकार। Okay. The agent can be any person. Minor ହେଇଥାଉ, unsound mind ହେଇଥାଉ, does not matter. ଯେହେତୁ ତମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛ, you are entering into a contract, ତମେ ତ LIC ର ପଲିସି ନଉଛ, LIC ପଲିସି ନବାକୁ ତମକୁ ତ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଇଥିବା ଦରକାର ନା, ନହେଲେ କେମିତି ତମେ ନବ? ବିକଜ LIC ପଲିସି ଇଜ ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଓନ୍ଲି। ତମେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ତ LIC ସାଙ୍ଗେ ଏଣ୍ଟର କରୁଛ, ତମକୁ 18 ବର୍ଷ ଆଜ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତମେ କହିବ ମୁଁ ଯଦି 18 ବର୍ଷ ହେଇନି, ଲେଟ୍ସ ସେ ଆଇ ଏମ୍ 17 years, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଏଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ LIC? Answer is you cannot. Someone on behalf of you can enter who is a parent. जे तमरा गार्डियन अछंती, पेरेंट हो तो गार्डियन हो तो माने पेरेंट तो हेले गोटे अलग जिनस, गार्डियन ताको एक्चुअली लॉ रे कहा जाए। गार्डियन माने who is अंडर हुज कस्टडी यू आर। जेहेतु तमे 18 वर्ष तमे बदे हेबे ही जाइथिबो, तो तमरा गणना you are no longer under the guardianship of anyone because you are 18 years, you are free to do anything you like. तमे चाहेबो एबे निजे LIC रे गोटे कॉन्ट्रैक्ट तमे निजे साइन करी कर परिबो, बट जे पर्यंत तमर 18 वर्ष हेनी, you are 17 years, you are under the guardianship of your parents. Maybe तमे जदि तम पेरेंट्स को संगे न रही तमे आउ कोठी रहउथबो, लेट्स से तमे तम मौसा मौसी पाखरे रहउछ, अजयଙ୍କ पाखरे रहउछ, तो सेतेबेले कोन ना यू आर अंडर द गार्डियनशिप ऑफ योर मौसा मौसी और योर अजय जहाँ पाखरे तमे जहाँ पाखरे रहिलो तुमको 18 वर्ष हेनी, यू आर अंडर देयर गार्डियनशिप। पेरेंट्स गोटे अलग साइड रे रहिले, बट गार्डियनशिप इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो जे पर्यंत तमे जनक गार्डियनशिप रे अछ, दोज गार्डियंस आर entitled or those guardians can enter into a contract for the benefit of you. तम बेनिफिट ପାଇଁ କରିବେ। ତମ ଯଦି ମାନେ ବେନିଫିଟ ନଥିବ, ତମକୁ 18 ବର୍ଷ ହେଲେ ତମେ ସେ ଜିନିଷଟା ରେପୁଡ଼ିଏଟ୍ କରିଦେଇ ପାରିବ।
ଗୋଟେ LIC ପଲିସି ଏଇନା ଧର ତମ ଗାର୍ଡିଆନ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତମ ବିହାଫରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ତମକୁ 18 ବର୍ଷ ହେଇନି, ତମ ବିହାଫରେ ସେ କିଣୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତମକୁ ନା 15 ବର୍ଷ ହେଇଛି, 3 ବର୍ଷ ସେ ପଲିସି ଭ୍ୟାଲିଡ ରହିଲା, ଠିକ ଅଛି। 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ତମେ କ'ଣ ନା ଦେଖିଲ, ତମେ ନା ଲ ପଢିଲ, ତମେ ଦେଖିଲ ଯେ ଏ ପଲିସିଟା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ଆଠୁ ବେଟର ପଲିସି 15 ବର୍ଷ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ହେଇଥିଲା ତମକୁ ମେ ବି କରେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ସୋ ନାଉ ୟୁ ହାଭ୍ ଦ ଅପସନ୍ ଟୁ ରେପୁଡ଼ିଏଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ସେଇଟା ତମେ କ୍ୟାନସଲ କରିକି ନୂଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଦେଇ ପାରିବ, ବୁଝିଲ। ଛାଡ଼, ପରେ ମାନେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଏଇଟା। So who can be an agent? Or na, any person. So minor and unsound mind can also be an agent. तो ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି, if minor as an agent does any mistake, there is no liability. बुझल? The minor can be agent, but if there is any mistake by the minor, since that person is a minor, there is no liability of that minor. माइनर लॉ रे कोठी लायबिलिटी नहीं, एटलिस्ट सिविल लायबिलिटी नहीं, क्रिमिनल लायबिलिटी अलगा अछि, सेटा 12 इयर्स एज थाए, 7 नु 12 इयर्स कोटे एज थाए। जानछ लॉ रे माने क्रिमिनल लायबिलिटी माइनर माने कोन अछि जानछ म जाननु? सर सेमती टिके टिके हां कोन कहला सेमती? सर टिके सेमती खाली एते जाननी टिके नहीं, कुछ एज वाइज माने पिलांकर क्रिमिनल लायबिलिटी कोन जानछ? आईपीसी रे डिफाइन कहि दउ सुन। 7 वर्ष तळको गोटे चाइल्ड इन एनी वे इन लॉ नॉट क्रिमिनल लायबल। तो 7 वर्ष तळको जदि गोटे पिलाटे मर्डर भी कर दउछ, दैट चाइल्ड इज नॉट लायबल इन लॉ। 7 to 12 इयर्स कौन था, सेटा गोटे एज थाए जो एज रे प्रथमे छुआ को टेस्ट करके कोर्ट डिटरमिन करबा वेदर दैट चाइल्ड वाज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट। तमन जति गोटे छुआटे 7 ରୁ 12 वर्ष भितर छुआटे मर्डर करूची, कोर्ट डिटरमिन करबा ताकू क्वेश्चन पचारिकी, कथाबार्ता नॉर्मल जनरल कथाबार्ता हेकी, हाउ दैट चाइल्ड इज बिहेविंग, हाउ दैट चाइल्ड थिंक्स, कौन तार केमता अंडरस्टैंडिंग अच्छी, सेटा देखिकी कोर्ट डिटरमिन करबा वेदर से जो मर्डर कला ता कॉन्सिक्वेंस कोनटा, कौन एक्टा सेटा से बुझी पारछु नि, से अनुसार तो कन्वर्ट करबा। 12 वर्ष ऊपर तो मर्डर फर्डर कले फुल माने ये थाए, बट से जुवेनाइल एक्ट फैक्ट अच्छी है, जुवेनाइल अंडर 18 वर्ष तळक हेले पुनी से अलगा हिंसा अच्छी अच्छे एंतिला तुमने पढ़िबो। कौन है ना बीएनएस से पढ़िबो त हेटा जाय एनी सिविल ले किंतु कौन ना 18 वर्ष तळको देयर इज नो लायबिलिटी, बेनिफिट मिलिया कथा मिल जिवो, बट लायबिलिटी 17 वर्ष तळको नाही। किंतु 18 वर्ष ହେଲା ମାନେ ଯଦି ତମର କିଛି ଲାयबिलिटी ରହୁଛି ଆଉ ସେଇ ଲାयबिलिटी ତମେ ରେପୁଡ଼ିଏଟ୍ କରୁନ, ଦେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଲାयबल। ବୁଝିଲ? ମାନେ ତମେ ଏଇନା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଗୋଟେ କରଛ କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ୟୁ ଆର୍ 17 ଇୟର୍ସ, ତ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ତମର ଯାହା ଲାयबिलिटी ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ତମେ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥିବ ସେ ଲୋକଟା ତମ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆସିକି ସେଟା ଏନଫୋର୍ସ କରିପାରିବନି। ମାନେ ଧର ତମେ 17 ଇୟର୍ସ ଅଛ, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦେଲ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ମୁଁ କହୁଛି ଧର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ମୁଁ ଯାଇକି ତମ କୋଚିଂରେ କ୍ଲାସ୍ କଲି ହେଲା, ତମେ ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦେଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ତା କୋଚିଂକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲନି, ସିଏ ଆସିକି ଲିଗାଲି ତମଠୁ କିଛି କମ୍ପେନସେସନ ରିକଭର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ବିକଜ ୟୁ ଆର୍ 17 ଇୟର୍ସ, ଦେयर ଇଜ नो ଲାयबिलिटी ଅଫ ୟୁ। କିନ୍ତୁ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ତମକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ରେପୁଡ଼ିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କଲ ନାହିଁ ଓ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ସବସିଷ୍ଟିଂ ରହିଲା, ତାହେଲେ ତାପରେ ଆସିକି ସିଏ ସେଟା ରିକଭର କରିପାରିବ। ବୁଝିଲ? ତ ସିଭିଲ ସାଇଡରେ 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଦେयर ଇଜ नो ଲାयबिलिटी ଅଫ ଏ ମାଇନର ଇନ ଏନି वे। ओके।
तो एटा माइनर हेले रिकवर कर पारिबेन बट मेजर जदि एजेंट अछि माने जो एजेंटा जे हेइथिबो सेति मेजर अछि एटा रिकवर कर परियो एजेंट जदि किसी मिस्टेक करछि ता माने कोन होउछि ना गोटे एलआईसी जो एजेंट तुमको एग्जांपल देली जदि एलआईसी एजेंट आसी के घरे तुमको गोटे पॉलिसी विषय बुझेगा जे गले ପରେ ଜଣା ପଡିଲା ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ହେଟା ତା ଭିତରୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ମିଛ କହିକି ସେ ତମକୁ ପଲିସି କରିଛନ୍ତି। ମିଛ କାହିଁ କହିବେ କାରଣ ଏଲ୍ଆଇସି ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କଣ ନା ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଥାଏ ସେ ଯେତେ ପଲିସି ବିକ୍ରି କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ମିଳିବ ବୋନସ୍ ମିଳିବ ସିଏ ତମେ ପଲିସି କିଣିଦିଅ ବୋଲି ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ନା ତମକୁ ମିଛ କହିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଲିସିଟା ତମକୁ ସେଲ୍ କରି ପଳେଇଲେ ତମେ ପଲିସି କିଣିଥିଲ ପରେ ଜାଣିଲ ଯେ ସେ ତମକୁ ଯାହା ମିସରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଜିନିଷଟା ପଲିସିରେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କଣ କରିବ ନା ତମେ ଏଜେଣ୍ଟକୁ କେସ୍ କରିକି ତାଠୁ ରିକଭର କରିବନି ତମେ ଏଲ୍ଆଇସି ଠୁ ରିକଭର କରିବ ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଡୁ ବଟ୍ ଏଲ୍ଆଇସି ଦେନ୍ କଣ କରିବ ନା ସେଇ ଏଜେଣ୍ଟଠୁ ରିକଭର କରିବ ଯାହା ଆମାଉଣ୍ଟ ତମେ ଏଲ୍ଆଇସି ଠୁ ରିକଭର କରିବ ସେଇ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ସେ ଏଜେଣ୍ଟଠୁ ରିକଭର କରିବ ହେଲା ସେଟା ଯଦି ଏଜେଣ୍ଟଟା 18 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ହେଇଥିବ ଏଜେଣ୍ଟଟା ଯଦି 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଏଲ୍ଆଇସି ବି ରିକଭର କରିପାରିବ ନାହିଁ ତମେ ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଜମା ବି ନାହିଁ ଏଲ୍ଆଇସି ବି ତାଠୁ ରିକଭର କରିପାରିବ ନାହିଁ ଓକେ ତ ଏଜେନ୍ସିରେ କଣ ହୁଏ ନା ସୋ ଇନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ is first liable, but then it can recover from agent if major. Agent सारा सबले मन रखियो एजेंट टा मेजर हेतिबा दरकार तो प्रिंसिपल एठी काई लायबल होची ना गोटे एजेंसी रे सिंस प्रिंसिपल इज द बिगर पार्टी हियर एलआईसी जो तुम कहली एलआईसी एलआईसी रा एजेंट गोटे तुम घर को आसला हु इज एट ए बेटर पोजीशन टू गिव यू मनी से एलआईसी एजेंट ना एलआईसी दबा एलआईसी दबा ना हाँ एलआईसी दबा एलआईसी इज इन बेटर पोजीशन तमे जदि एलआईसी नारे केस करिवो तुमको जल्दी टंकाटा मिल जिवो मे बी एजेंट नारे जदि लॉ रे हिंदी प्रोविजन थांता हम लॉ टा सेमति तयारी हिनी हेला लॉ रे जदि प्रोविजन थांता ताहले मे बी तमे एजेंट नारे भी करि पारु थांता बट मनी रिकवरी ता इजी एलआईसी तो होगा बिकॉज़ एलआईसी इज ए बिगर पार्टी और एलआईसी टंका तुमको इजीली दे दबो जल्दी दे दबो एजेंट रा मे बी प्रॉपर्टी नथिबो ताकू दबाकू बहुत डिफिकल्ट हे पारे ओके किंतु लॉ रे ए प्रोविजन भी देला since LIC is sending those agents to you ना माने डायरेक्ट से सेंड करनी बट दे आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ LIC से माने LIC पाई ऐसे कि तुम सेंड करछंती सो इट्स काइंड ऑफ ए मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप बस ए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप बुझला माने ए जो तुम कॉन्ट्रैक्टर एग्जांपल दोथि सेटा कॉन्ट्रैक्टर गोटे मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप रे धरा गला ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ ନା ତମର ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି ସେ ତା ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଠେଇଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି କଣ କଲା ନା ତମର ଘର ତିଆରି କରିବାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ କଲା କିଛି ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲା ଯୋଉଟା ଜେନେରାଲି ହବା କଥା ନୁହେଁ ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦେଇଛ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେ ପଠେଇଛି କାହିଁକିନା ତମ କାମଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହବ ସେଇ କାମଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା ନାହିଁ ହୁଇଲ୍ ବି ଲାଏବଲ୍ ହିୟର କାହାଠୁ ତମେ ଟଙ୍କା ରିକଭର କରିବ କହିଲ ଭେରି ଗୁଡ୍ कॉन्ट्रैक्टर ठू तमे आगे रिकवर करिवो माने टंकाटा जहाँ भी तमरा लॉस हला जहाँ भी हला यू रिकवर इट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर फर्स्ट देन तापरे कॉन्ट्रैक्टर कोन करबा ना ता मिस्त्री ठू सेटा रिकवर करिवो ता सेटा हला एजेंसी रे प्रथम में प्रिंसिपल इज फर्स्ट लायबल बट देन कैन रिकवर फ्रॉम द एजेंट इफ मेजर तापरे तमे रिकवर कला परे सी एजेंट ठू रिकवर करिवो से केनते रिकवर करबा हम हेडेक नुहे हम हेडेक आमे प्रिंसिपल ठू प्रथमे टंका हमरा रिकवर करतला सी एजेंट ठू केनते रिकवर करियो मे बी ताकू टर्मिनेट कर दो एज एन एम्प्लॉय मे बी ताकू जो से सैलरी दउथबो कोन दउथबो सेथिरु हे तो टिके काटी की से करिवो सैलरी ताकू मासक में भी 30,000 दउची से मासक 5,000 लेखा काटी करिवो तब किछ छोटे पेनाल्टी दबो ताकू में बोनस मिले थे बोनस में भी उधर कर दो व्हाटएवर इट्स नॉट आवर हेडेक ହେଲା
ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଦ contract of agency is without consideration ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ପଢିଥିବା କି there can be no contract without consideration contract without consideration is void ଏଟା ପଢିଛ ମୁଁ କୋଉ ସେକ୍ସନ ଥିଲା ଏଟା Economic property of part of the- 25 contract without consideration is void ये जो जिनसटा दिस इज ए बेसिक रूल दैट देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन सब कॉन्ट्रैक्ट किसटा गोटे कंसिडरेशन थिबा दरकार एजेंसी इज एन एक्सेप्शन टू दैट तमे एनो भाबो जे मु तुम कहली जे ताको से सैलरी दउथबो ताको बोनस दउथबो दोस थिंग्स आर नॉट कंसिडरेशन एटा को कमीशन कहा जाय तुम जो से जो कहली बोनस जो जिनसटा तुमको से जते पॉलिसी गोटे एजेंट जते पॉलिसी करेबो ताको से अनुसार बोनस मिलबो इट वेरीज जदि मासकु से 10टा पॉलिसी कराला मे बी ताकू जदि सेथिरु 10,000 बोनस मिलिबो मासकु 20टा करेला 20,000 बोनस मिलिबो सो इट्स नॉट ए फिक्स्ड सैलरी इट्स नॉट ए कंसीडरेशन कहल जेन तुमको मेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बिटवीन द एजेंट एंड द प्रिंसिपल द मेन कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी सो ये जो एजेंट माने कौन ना वर्क्स विथ कमिशन कमिशन माने से जो पॉलिसी से माने बिक्री करछन्ते से पॉलिसी रो तांको किछटा कमिशन मिले जते पॉलिसी बिक्री करिवे से पॉलिसी अनुसार क्लब हेके तांको गोटे बोनस मिले ओके तो दिस इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट contract without consideration is void बुझल एजेंसी इज ए कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज विदाउट कंसिडरेशन बट तांकर कोन ना कमिशन सिस्टम थाए कि तो फ्री रे काम करबेनी बट कमिशन सिस्टम में काम करंती हो माने इनिशियली कोन एबे गोटे एलआईसी एजेंट जे हला सी कोन ताको एलआईसी रे एजेंट हो टंका देई दउ नथिबे ताको तो तमे पॉलिसी नहीं कि आस पॉलिसी लोकन को नहीं कि आस लोक जो माने पॉलिसी बाय करछन से मान जदी बाय करिबे ताहले हमें तुमको टंका दबो मतलब खालटार से काहे दबो एलआईसी रो लाभ होत रहबो लोक जेते पॉलिसी किनिबे गोटे लोक से खाली बसे काहे टंका देबे जदी से लोकटा पॉलिसी ताको दउनी तार काम से ना ताको पॉलिसी आनी कि दबा गोटे से एजेंट काम इफ दैट पर्सन इज नॉट डूइंग दैट थिंग देन एलआईसी काहे ताको टंका दबो एलआईसी रे अलगा एम्प्लॉय थिबे जो मन तार ऑफिस रे बसथिबे क्लरिकल काम करथुबे डॉक्यूमेंट काम करथुबे से माने एलआईसी रे एम्प्लॉय हेबे दे आर नॉट एलआईसी एजेंट्स हु आर एलआईसी एजेंट ना जो माने जनरली फील्ड रे काम करंती तम घर को आसी जो बुझेई जानती सेमते देखिथो मे तम घर को केबे ना केबे कोथरे एजेंट एमते आस्थिबे तो दोज पर्सन्स आर नोन एज एजेंट से माने सेई जिंसटा कले ही तांको जाईकी टंका मिलबो तांको मे बी ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେନ୍ସ ଯଦି କୋଉ ମାସରେ ସେମାନେ ପଲିସି ବିକ୍ରି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେମିତି ବି କିଛିଟା ହବ ନା ମାସ ସବୁ ମାସରେ 10ଟା ପଲିସି ଆଣିକି ଦେବେ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ ମେ ବି ତାଙ୍କର ରିଟେନର ଫି ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିବ କି କ'ଣ ଥିବ ମେ ବି ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଫି ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିବ ବଟ୍ ସେଟା କ'ଣ ନା ନଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ କନସିଡରେସନ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଲ ତାଙ୍କୁ ମେ ବି ଗୋଟେ ଫିଟା ଗୋଟେ ରଖୁଥିବେ ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ କାରଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସେ ରିଟର୍ନ କରି ରଖିବେନି ଲେଟ୍ସ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଯିଏକି ମାସକୁ ବହୁତ ପଲିସି ଆଣୁଛି ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ଅଛି ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଧର ସେ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ବିଜି ହେଇଗଲା ତାର ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭର ବାହାଘର ହେଲା ତାର ଗୋଟେ ଘରେ କିଏ ଧର ଚାଲିଗଲେ ତାର ତ ସିଏ ସେପଟେ ବିଜି ରହିଲା ସେଇ ମାସରେ ପଲିସି ଆଣିପାରିବନି ଧର ଟୋଟାଲି ପଲିସି ଆଣିପାରିବନି ଏଲ୍ଆଇସି କହିବ ତୁ ତ ପଲିସି ଆଣିପାରୁନି ଆମେ ଏଇ ମାସରେ ଟୋଟାଲ ତତେ ଫି ଦେବୁନି ତାକୁ ଏଇଟା ବାଧିବ ନା ସବୁ ମାସ ଗୋଟେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବ ସେ ଯଦି ସେ ମାସଟା ହବନି ବାଧିବ ତ ସେଇଟା ଏଲ୍ଆଇସି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିଟର୍ନର ଫି କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ମେ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି ମେ ବି ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 10,000 20,000 30,000 ହଟେଇବ ବଟ୍ ତା ଉପରେ ଯାହା ମିଳିବ ସେଟା ତାଙ୍କ ପଲିସି ବେସିସ୍ରେ ହବ ଯଦି ସେ ମାସ 30,000 ପରେ ଯଦି ସେ ମାସରେ ସେ 10ଟା ପଲିସି କଲେ ମେ ବି 10,000 ମିଳିବ 20ଟା କଲେ 50,000 ମିଳିବ ଓକେ ବଟ୍ ସେଟା ନଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ କନସିଡରେସନ୍ ମାନେ ଲରେ ସେ ଜିନିଷଟା ନୁହେଁ
ଏବେ ଦେଖ ସେକ୍ସନ 182 182 कौन कहला एजेंट एंड प्रिंसिपल डिफाइन an agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealings with a third person तो सेठी जो कहूची do any act for another or represent another in dealings with a third persons तो एजेंट जे आसुची से एलआईसी बिहाफ रे किछटा काम करूची और एलआईसी को रिप्रेजेंट करूची ओके दैट पर्सन इज नॉट एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ निजे निजे से किछि करूनी से आउ जनक बिहाफ रे आसी करूची एलआईसी रे एग्जांपल मु तुमको एतकाई दोछि कारण जेतो एटा द मोस्ट इजीएस्ट एग्जांपल बुझिया को तमे बुझो इन लॉ इफ समवन इज देयर टू एक्ट ऑन योर बिहाफ मु धर मते गोटे जाइकी कोठी गोटे कॉन्फ्रेंस अटेंड करियार अछि आई विल सेंड यू you go on my behalf you do certain things there on my behalf conference रे गोटे मु कहूछ you do certain things on my behalf you represent me that तो ए जिनसटा करिया को हम भितरे जहां भी कॉन्ट्रैक्ट गोटे थिबो that particular transaction is known as agency आ तमे सेठी जाई गोटे थर्ड पार्टी संगे भी ऑफ कोर्स डील करूथवा दरकार खाली जाई कि मते रिप्रेजेंट कर देले हबनी तमे गोटे थर्ड पार्टी संगे डील करूथवा दरकार थर्ड पार्टी संगे डील करिकी जहां भी तुमे फाइनल करिके आसीबो सेई जिनसटा मु ही करूथिबि माने इट विल बी अंडरस्टूड दे I am the one who is making you do all these things ताहले सेटा एजेंसी हो हैला तो an agent is a person employed to do any act for another आउ जण पई काम करूची or to represent another in dealings तो सेक्शन 182 कहला कीवर्ड सब भितर होची to do any act for another or represent another in dealings with third party हेलो थर्ड पार्टी संगे डीलिंग्स रे जनक पई तमे एक्ट किछ गोटे काम कलो टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और रिप्रेजेंट अनदर आउ जन पई रिप्रेजेंट कलो और ता पई किछटा काम कलो गोटे थर्ड पार्टी संगे किछ गोटे ट्रांजैक्शन करे थर्ड पार्टी संगे ट्रांजैक्शन करे नै सेटा एजेंसी रे हबन then होची the person for whom such act is done or who is represented is called the principal तो जे रिप्रेजेंट होची बा जहां पई काम करा होची से प्रिंसिपल हो बुझलेटा तुमको ओके देन होची सेक्शन 183 कौन कहला who may employ agent any person who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind may employ an agent that times कहली law of majority रे जहां तुमको मेजर होबा को जहां तुम्हारे रिक्वायरमेंट अछि you must satisfy that law वर्तमान हमरा मेजॉरिटी रो ओनली रिक्वायरमेंट अछि यू मस्ट बी 18 इयर्स काली में भी मेजॉरिटी चेंज करी 20 वर्ष कर दे पारंत सो यू मस्ट बी 20 इयर्स टू एम्प्लॉय एन एजेंट काली चेंज करी के करते तमे 18 वर्ष मिनिमम हिथा दरकार एज वेल एज 10th मिनिमम पास करथिया दरकार सो यू मस्ट satisfy that requirement ओके सो एठी जोठी तमे लॉ रे पढिबा पर्टिकुलर जदि प्रॉपर डिफाइन हेनी यू रेफर टू जनरल क्लॉजेस एक्ट और से जिनस नहीं धरा आ किछि एक्ट अछि यू रेफर ओके तो मेजॉरिटी मैंने हम जानला अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट इट इज 18 इयर्स आउ किछि नाही 18 वर्ष खाली हेई गले माने तमे एजेंट कर परबो सेटा हम इंडियन लॉ रे अछि काली चेंज कर देला तो इंडिया आउरी एडवांस हे गला लोक माने आउरी एजुकेटेड हे गले इंडिया विल चेंज द लॉ कि 18 वर्ष हिथिबो 10th पास करथिबो जेंति वोट करिया को वोट दवा को तुमको मिनिमम रिक्वायरमेंट अछि यू मस्ट बी 18 इयर्स
काली मे भी रिक्वायरमेंट हे जो 50 वर्ष पर लेट्स से मु भाबुनी हबो बोली बट लेट्स से गोटे रिक्वायरमेंट हे जो तमे 18 वर्ष हे एज वेल एज तमे मिनिमम 10th पास करिथिबा दरकार व्हाई सच रिक्वायरमेंट कहीं ना जब तमे 10th पास करछो इट विल बी अंडरस्टूड दैट तमे टिके पाठ पढिछो देशर पॉलिटिक्स किए माने कौन केमती चलुची तमे ताको भोट करिया को माने एलिजिबल ही पारिबो इन दैट वे बुझिल सेटा मु हमनी पॉलिटिशियन के करिवे कारण पॉलिटिशियंस वांट पीपल फुल पीपल एनीवे जदि समता किसी रिक्वायरमेंट है सो यू विल अंडरस्टैंड कि मेजॉरिटी माने ये भोट करिया को समता रिक्वायरमेंट है विल अंडरस्टैंड भोट करिया रिक्वायरमेंट होची से तो से goes any person who is of age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind may employ an agent who may be an agent जाने किए एजेंट एम्प्लॉय करबा प्रिंसिपल एजेंट एम्प्लॉय करबा प्रिंसिपल हबा को रिक्वायरमेंट करना मेजर हिथो साउंड माइंड हिथो तापरे 184 हला 184 करना who may be an agent as between principal and third persons any person may become an agent any person कहले एटा एनी पर्सन माने यू अंडरस्टैंड से माइनर भी ही था अनसाउंड माइंड भी ही था किसी रिक्वायरमेंट नहीं but no person who is not of the age of majority and of sound mind can become an agent so as to be responsible to his principal according to the provisions in that we have herein contained. এটা already ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି କ'ଣ ନା so in agency principal is first liable but that it can recover from agent if measure ତ ସେଇ ଯୋଉ କହିଲା responsible ତାମାନେ ଯଦି ଏଜେଣ୍ଟ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କାମ କରୁଛି so if agent does any mistake principal can recover principal can principal can if major recover if minor not recover hello simple then asla section 185 कौन कहलो ना consideration not necessary तो no consideration is necessary to create an agency ताने बिना consideration ने तमे गोटे लोक संगे एजेंसी क्रिएट कर दे परबो जति मु कहली यू गो टू द कॉन्फ्रेंस on behalf of me and you deal with certain third party କିଛି ଗୋଟେ ଡିଲିଂସ୍ ହଉଥିବା ଦରକାର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଗୋଟେ କନସିଡରେସନ ଦେବି ନାହିଁ ବଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ ଯଦି ତମେ ତିନିଟା ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗେ ଡିଲିଂ କରିକି ଆସିବ ମୁଁ ତମକୁ କିଛିଟା କମିଶନ ଦେବି ଦେନ୍ ଆସିଲା 186 agent's authority may be express or implied authority of an agent may be express or implied section 186 express माने कौन ना express माने either in writing or clear verbal indication ହେଲା एक्सप्रेस माने केबे भाबियोनी खाली इन राइटिंग एक्सप्रेस माने आइदर राइटिंग हेतो नले वर्बली मु तुमको क्लियरली कहथिबे जे आई एम एम्प्लॉयिंग यू एज एन एजेंट ओके दैट इज एक्सप्रेस व्हाट इज implied कौन ना एनी अदर एक्ट तामाने मु तुमको किछि डायरेक्टली कहलिनी बा लिखि कि मु तुमको देलिनी बट एमते किछि गोटे ट्रांजैक्शन हेथिबो जोठी कि you will be acting on my behalf that example होछि let's say कौन एग्जांपल यार
ଧର ତମେ ହଁ ଧର ଏବେ ଧର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝ, ତମେ ନା ତମ ବାପାଙ୍କର ମାଙ୍କର you are one kind of representative. Okay. Let's say ଗୋଟେ କୋଉ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ତମର ଫ୍ୟାମିଲି ଫଙ୍କସନ୍, ତମ ବାପା ମା ସେଠିକି ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ହେଲା, ତମକୁ ପଠେଇଲେ। ଏଇଟା ମାନେ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେନ୍ସ ମାନେ ଲରେ ଏଇଟା ଏଜେନ୍ସି ରିଲେସନ୍ ହବନି, ଜଷ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ତମକୁ କହୁଛି। ତମ ବାପା ମା ତମକୁ ପଠେଇଲେ, ଓକେ, ତମେ ସେଠିକି ଗଲା, ବାପା ମାଙ୍କର ଯେହେତୁ ତମେ ଯାଇନାହିଁ, ତମେ ଯାଇଛ, ତମେ ଯାଇକି ତମ ରିଲେଟିଭକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଇକି ଆସିଲ ଯେ ହଁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ମାସ ଏଠିକି ପିକନିକ ଯିବା, ମୋ ବାବା ମାମା ବି ଯିବେ, ହେଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବାକୁ ତମ ବାପା ମା ତମକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସଲି କୋଉଠି ବି କହିନାହାନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଯାଇକି ସେ ଜିନିଷ କହିକି ଆସିଲ, ଇନ୍ ଏ ୱେ ତମ ବାପା ମା ସେ ଜିନିଷ କରିବେ ହିଁ, ଯେହେତୁ ତମ ରିଲେଟିଭକୁ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଇକି ଆସିଛ, isn't it? ସୋ ତମ ପାଖେ ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଥରିଟି ଅଛି କି ତମେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରିବ which will bind your father and mother also, isn't it? So that kind of thing is known as implied agency. କହିଲେ ଏଇଟା ମାନେ ଲରେ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେନ୍ସ ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଆନ୍ ଏଜେନ୍ସି, ଏମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏନି, ବଟ୍ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅଥରିଟି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡଲି ତମେ ଯାହା କରୁଛ ସେଟା ତମ ବାପା ମା କରୁଛନ୍ତି। ଏଜେନ୍ସିରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ହୁଏ, ଏଜେଣ୍ଟ ଯାହା ବି କରୁ, ଯଦି ଏଜେଣ୍ଟ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତା ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହବ। ତ ତମେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଇକି ଆସିଲ ତମ ରିଲେଟିଭକୁ, ହଁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ମାସ ପିକନିକ କରିବା, ତ ତମ ବାପା ମା ବି ଯିବେ ସେଥିରେ, ପିକନିକ କରିବାକୁ ଯାହା ଏଇନା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ତମେ କହିବ ହଁ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ମାସ, ଆମ କାରଟା ଅଛି, ନେଇକି ପଳାଏ। ତମ ରିଲେଟିଭ ଯିଏ ଥିବେ ଠିକ ଅଛି, କହିବେ ହଁ ବଢିଆ, ତାହେଲେ ତମ କାର ଯିବ, ଆଉ ଆଙ୍କ କାର ଯିବ, ତାଙ୍କ କାର ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ କହିବ, ବାପା ମା ଅଫକୋର୍ସ ତମ କାରଟା ନେଇକି ଯିବେ ନା, ବୁଝ। ଦିସ୍ ଇଜ ୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡ ଏଜେନ୍ସି। ତାର ନେକ୍ସଟ ହିଁ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସେକ୍ସନ 187, definition of express and implied authority. An authority is said to be expressed when it is given by words spoken or written, कहली तुमको either in writing or clear verbal indication. Clear verbal indication माने कौन, कही कि तुमको कहा गला। An authority is said to be implied when it is to be inferred from the circumstances of the case and things spoken or written, or the ordinary course of dealing may be accounted circumstances of the case. ତାର ଗୋଟେ illustration ଦେଇଛି, କଣ ଏଟା ଦେଖ। A owns a shop in Serampur, living himself in Calcutta and visiting the shop occasionally. ସେରାମପୁରରେ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିଛି, କିନ୍ତୁ କାଲକାଟାରେ ରହୁଛି ଆଉ ସପକୁ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଏ। The shop is managed by B and he is in the habit of ordering goods from C in the name of A for the purpose of the shop and paying for them out of A's fund with A's knowledge. B has an implied authority from A to order goods from C in the name of A for the purpose of this shop. ବୁଝିଲ, ଏ ର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ଗୋଟେ କାଲକାଟାରେ, ସରି ଏ ର ଦୋକାନ ଅଛି ଶ୍ରୀରାମପୁରରେ, ସେ ରହୁଛି କାଲକାଟାରେ। ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରିଛି କଣ ନା ବି କୁ, ବି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି ଦୋକାନକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କଣ କରେ ନା ସେ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଯାହା ଜିନିଷ ଅର୍ଡର କରିବାର ଅଛି ସେ ସି ଟୁ କରେ, ଏ ର ନାଁରେ କରେ। ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି, ତମେ ତମ ଯାଇକି ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭଙ୍କ ଫଙ୍କସନରେ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଇଟ୍ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ୟୁର ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ମଦର, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରୁଛ। ତମେ ଯୋଉଠି ରିଲେଟିଭ ଫଙ୍କସନକୁ ଯିବ, ତମକୁ କଣ କହିବେ, ଇଏ ତା ପିଲା, ଇଏ ଏଇ ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିବେ, ନହେଲେ ତମ ଯଦି ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ ସାଇଡକୁ ଯାଇଥିବ ମାଙ୍କ ନାଁ କହିବେ ଇଏ ତା ଛୁଆ, ତମ ପ୍ୟାଟର୍ନାଲ ସାଇଡକୁ ଯିବ ତମ କହିବେ, ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିବେ ଇଏ ତା ଛୁଆ, କହିବେ କି ନାହିଁ? ତ ଏଠି ସେମ୍ ଜିନିଷ ସେ କହୁଛି, ବି ଯାହା ବି ଜିନିଷ ମଗଉଛି ସେ ଏ ର ନାଁ ନେଇକି ଜିନିଷଟା ମଗଉଛି ଆଉ ଏ ର ଟଙ୍କାରୁ ଦଉଛି। ତ ଏଠି କଣ ନା, ଯେହେତୁ ବି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି, ଏ ତାକୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରିଛି, ସପ୍ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ମାନେ କଣ, ସପ୍ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ମାନେ ସପ୍ରେ ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା। ଏ ମେ ବି ଏକ୍ସପ୍ରେସଲି ବି କୁ କହିନଥିବ ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବୁ, ବଟ୍ ବି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି ମାନେ ହି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସପ୍ ପାଇଁ ଜିନିଷ ମଗେଇବା ହଉ, ସପ୍ ପାଇଁ
କିଛି ରେନୋଭେସନ୍ କରିବା ହଉ, ସପ୍ରେ ଧର ରେନୋଭେସନ୍ କିଛି କରିବାର ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବି ଏ ର ଫଣ୍ଡସ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ସପ୍ର ରେନୋଭେସନ୍ କରିବ, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡ୍ ଅଥରିଟି ଯିବ, କାରଣ ଏ ବି କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିନି ତୁ ରେନୋଭେସନ୍ କର ବୋଲି, ବଟ୍ ସପ୍ଟା ଯଦି ଅସନା ହେଇଗଲାଣି, ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଦରକାର ହଉଛି, ଦେନ୍ B will do that on behalf of A. That is implied authority. ଯେମିତି ତମକୁ ଯେମିତି ରିଲେଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଗଲା, ତମକୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିନି ଯେ ତମେ ପିକନିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସିବ, କହିଥିଲା କି? ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ସମସ୍ତେ ପିକନିକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତମେ ଗଲ, ଗୋଟେ କଥା ଉଠିଲା, ତମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଇକି ଆସିଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡ୍ ଅଥରିଟି। ଓକେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସେକ୍ସନ୍, ବୁଝିଲ ଏଇଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡ୍ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେନ୍ ଆସିଲା 188, extent of agent's authority. An agent having an authority to do an act has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act. An agent having an authority to carry on a business has authority to do every lawful thing necessary for the purpose or usually done in the course of conducting such business. से पूर्व एग्जांपल बुझिके तमे जान दुकान मैनेज करियाको दुकान गोटे भलसे चलियाको सेही लोकर बी पाखरे व्हाटएवर द बी शुड बी डूइंग द बी विल डू दैट. जिनस ऑर्डर करार अछि बी विल डू दैट. दुकान भलसे सफा सुतरा करार अछि बी आ गोटे काको गोटे लोक डाकी सफा सुतरा करेबे. दुकान भल रंग फंग कले अट्रैक्टिव लागिबे लोक आसीबे बी कैन डू दैट. जहाँ भी माने करार अछि ना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है तापई पेमेंट भी करार अछि बी विल डू दैट. सो एवरी लीगल थिंग दैट इज नेसेसरी टू रन द बिजनेस. ओके. इलस्ट्रेशन देला A is employed by B residing in London to recover at Bombay a debt due to B. B रहुछि लंडन रे से A को कहला जे बॉम्बे रे गोटे डेट रिकवर कर मो बिहाफ रे डेट रिकवर कर. A may adopt any legal process necessary for the purpose of recovering debt and may give valid discharge of the same. तो जदि B A को कहला जे तू जाके लोन रिकवर कर मोर सी लीगल वे रे जहाँ करार अच्छे से कर सी आसब बाड़ेब धमकेब ये जिनसा कर दिज आर नॉट लीगल थिंग्स एथपाई बी ताकू एम्प्लॉय करी नहीं. ओके. किंतु लीगल वे रे जहाँ करार अच्छी लीगल वे रे जहाँ करार अच्छी ए कैन डू दैट जेहेतु बी ताकू एजेंट करेछि ताकू एम्प्लॉय करेछि जे तू जा रिकवर कर. ओके. Then होची A constitutes B his agent to carry on his business of a shipbuilder. B may purchase timber and other materials and hire workmen for the purpose of carrying on the business. से एग्जांपल तो हम पढ़ले जे दुकान तो चलायो कहिछि से दुकान चलायो जहां भी नेसेसरी दैट पर्सन कैन डू दैट. एरा सब इम्प्लाइड रे जीव एक्सप्रेसली से तो कहिना तो टिम्बर जाई के किने तो अलगा मटेरियल जाई किने से जस्ट एम्प्लॉय करूछि तो करछंती. फॉर एग्जांपल तमे ना गोटे कंट्राक्टर को देल जे मोर घर जाइए तू तैयारी कर जगह मोर अच्छे एटा मो जगह तू जाई घर तैयारी कर सेठी कंट्राक्टर को ना काइंड ऑफ एजेंट हिसाब रे तुमरा काम करबो. ही विल कम टू योर हाउस सॉरी ही विल कम टू योर लैंड को आसिकी से डिगिंग फिगिंग करार अच्छे करिवो. डिगिंग करिया को जति डिगिंग करू करू साइड लोकर घर पाचेरी भांगी गला ताहले एठी कॉन्ट्रैक्टर रेस्पॉन्सिबल फर्स्ट होनी तमे एठी रेस्पॉन्सिबल हम बिकॉज दैट कॉन्ट्रैक्टर इज एक्टिंग एज योर एजेंट. बुझिला से धर एना कुओ खोलछ आगे जानथिबो घर तयारी कला कि गुटे जो बोरवेल खोडंती पानी फेन दरकार भरा टाइप रे सेटा फर्स्ट टेंशन तो से बोरवेल खोडू खोडू कहला ना साइड घर कांथ भांगी गला तो एठी कन्या साइड घर लोक जे से तमठो टंका रिकवर करिवो. वर्तमान तमे कौन करिवो ना तमे तो कही नथिला जे तू जाइए कांथा भांगे सेटा जनरल ये नुहे तो सी तमें कौन ना तापर कंट्राक्टर को जहाँ टंका थी दबार थी तो तुम कथबार्ता हो तुम घर टोटाल तैयार कर मुझे 1,00,000 देवी. बर्तमान भांगीगला जेहेतु तार कांथ से तैयारी कर 10,000 टका गला 1,00,000 तुम 10,000 टका काटिक तुम 90,000 टका दब
इट्स योर अंडरस्टैंडिंग बट प्रथमे से 10,000 टंकाटा आइदर से साइड पूरा लोक तुमठू रिकवर करेंगे बट तुम तार कांथ तैयारी कल व्हाट एवर जोटा भी डिपेंड करे तो सी घर तुम तैयारी करा जो पठाऊच तुम तो एक्सप्रेसली इंडिविजुअली गोटे गोटे जिन पूरा टर्म्स कंडीशन सेट करना जे तू प्रथमे कूह खोलू तू प्रथमे जगार माटी खोलू तू तापर बाली आणबू इटा आणबू केते जिन दरकार गोटे घर तैयारी करा यू आर नॉट इंडिविजुअली contracting to do everything but you are only employing कि तुम घर तैयारी करा जहाँ necessary you do it legally जहाँ necessary you do it तो legally जदि आगे गोटे घर रे बोरवेल खोलिया दरकार then that person will do it तमे जदि सी आसिक ना साइड घर संगे झगड़ा करी बाड़िया पिटा करिवो से जो कांध भांगी गला से तापर साइड घर संगे बाड़िया पिटा करिवो इट्स नॉट अ लीगल थिंग ओके देन होची 189 189 करना agent's authority in an emergency. An agent has authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss, as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. Kono, an agent for sale may have goods repaired if it be necessary. A consigns provisions to be at Calcutta with directions to send them immediately to C at Cuttack. B may sell the provisions at Calcutta if they will not bear the journey to Cuttack without spoiling. ତାମାନେ କ'ଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ବୁଝଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଛାଡ଼ ଏ କନସାଇନ୍ସ ବି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଟୁ ବି ଆଟ୍ କାଲକାଟା ତମେ ଧର ଏ ବି କୁ କାଲକାଟାରେ ମାଛ ପଠାଇଲ ହେଲା ମାଛ ଜାଣିଛ ମାଛଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ଦୋକାନରେ ଯୋଉଠି ମାଛ ସବୁ ବସେ ଆଇଁଷ ବିକ୍ରି ହୁଏ ସେଠି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାଛ ଆସି ବିକ୍ରି ହେବା କଥା ମାଛଟା ପେରିସେବଲ ଗୁଡ୍ସ ହାଇଲି ପେରିସେବଲ ଗୁଡ୍ସ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିବନି ବରଫ ଫରଫରେ ଦିଆହେଇକି ଆସେ ରହି ରହି ଗୋଟେ ଦେଢ଼ ଦିନ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମେ ବି 3 ଦିନ ରହୁଥିବ ତାପରେ ମାଛ ସଢ଼ିଯିବ ସେଟା ଆଉ ଲୋକ ବି କିଣିବେନି ଦୋଜ୍ ଆର୍ ହାଇଲି ପେରିସେବଲ ଗୁଡ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହବ ନା ଏ ବି କୁ ମାଛ ପଠେଇଲା ତାର ମେ ବି କୋଉଠି ଗୋଟେ ମାଛ ଫାର୍ମ ଅଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ଧରିକି କ'ଣ କଲା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ଦେଖିବ ଯେ ମାଛଗୁରା ସଢ଼ିଗଲାଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସଢ଼ିଗଲାଣି ଏଇଠି ତାକୁ ବିକ୍ରି ନ କଲେ କଟକ ପଠେଇବ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଯିବ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ବିକ୍ରି କରିହେବନି ଲସ୍ ହବ ତ ଏଇଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପର୍ପଜରେ ଆସିଲା ଦିଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ନୁହେଁ ତାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତତେ ପଠଉଛି ତୁ ତାପରେ କଟକ ତାକୁ ପଠା ଫରୱାର୍ଡ କର ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ନାହିଁ ତ ସିଏ ସେଠି କ'ଣ ହବ ନା ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେଇଠି ହିଁ डिस्पोज अफ करदेव केमती सेल कर कौन करवा डिपेंड करे तो सी से डिस्पोज अफ करदे इमरजेंसी ये 189 आसला तो प्रोटेक्शन से मिल कहीं जदि से जस्टिफाई कर कटक गला मछरा सड़ी जाता से मुझे बिक्री करदेली कारण से जिनसा है धर ए जो मछड़ा पठाऊँगी से कटक क्या गोटे पठार थी है भोजी एना धर गोटे चलती भोजी चलती कटक बाहागर भोजी ए जो माछ पठेइब से कौन ना बाहागर भोजी को आसार थी बाहागर भोजी को पहुँचला नहीं तो सेटा जब कोलकाता रे बिक्री होगला तापर कटक रे जो लोकटा अच्छे से को फोन कर पार्टी कर माछ कहीं आसलानी मोर बाहागर गेस्ट मैंने एमती असुविधा है ये है से है तापर ए आसी कह जे बी को तू कहीं एमती कलु तो एमती करा कथा नहीं बी से जस्टिफाई कर एटा नेसेसरी थिला इमरजेंसी थिला बिक्री कर नथिले माछ सड़ी जाइथांदा अल्टीमेटली कहार किछि लाभ होई नथला कारण पैसाटा तो मिलियार अछि ना तो से जिनसाटा एटा इमरजेंसी रे आसला 189 रे आसला ओके बुझला 182 टू 189 जाई ଆଜ୍ଞା ठीक अछि आज एतिକି କାଲି ତାପରେ ଦେଖିବା ବାକି ସବଜେକ୍ଟ ଫବଜେକ୍ଟ ଦେଖିବା ହେଲା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍